इंसाफ की हुकूमत कायम हुई तो उसने भी नून लीग की नाकाम माशी पॉलिसी पर सारा मलबा डाल दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क के बड़े माशी मसाइल हल करने के लिए कौमी असम्बली में साल 2018-19 के लिए तरमीम शुदा बजट पेश करने का फैसला किया है। हुकूमत ने खसारा कम करने के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के बजट में कटौती का फैसला किया है और टैक्स निज़ाम में नई तजावीज़ मुरतब की गई हैं। पिछली हुकूमत ने मरात याफ्ता तबके को टैक्स में जो छूट दी थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस टैक्स छूट को ख़त्म करने का फैसला किया है, लेकिन ये बहस तलब मसला है। हुकूमत 1 मिलियन लोग जिनका टैक्स ऑडिट हो रहा है उनके लिए टैक्स एमनेस्टी मुतारफ़ कराने का सोच रही है। इसके अलावा हुकूमत कुछ चीज़ों की दरामद को रोकना चाहती है ताकि दरामदी अखराजात में कमी लाई जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, हमारे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आबिद सुलेरी साहब, जो SDPI के सरबराह हैं, जो कि पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक है और नई इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के रुकन भी मुंतखब हुए हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फरहान बुखारी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, फाइनेंशियल टाइम्स में लिखते भी हैं और बैनुल अक़वामी मीडिया पर भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं और इनका जो ख़ास फोकस है वो इकॉनमी पे है। जल्द हमें मिफ्ता इस्माइल साहब भी ज्वाइन करेंगे, साबिक वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना, और इनसे भी हम पूछेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से। सबसे पहले आबिद सुलेरी साहब, ये बताइए कि जो ये मिनी बजट आ रहा है ट्यूसडे को, बताया ये जा रहा है कि 400 प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी और जो टैक्सेस पहले लो इनकम ब्रैकेट पे नहीं लगते थे अब वो भी लगेंगे। तो जो इंसान 4 लाख कमाता है पूरे साल में उसके ऊपर भी टैक्स लागू होंगे जो पिछली हुकूमत ने एग्जेम्प्ट किए थे। जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है पहली तो बात है कि मंगल तक हमें अमेंडेड फाइनेंस बिल का वेट करना चाहिए कि उसमें आता क्या है। अभी तक जो भी चीज़ें मीडिया में आ रही हैं वो स्पेकुलेशंस ही हैं और उन स्पेकुलेशंस की बेसिस पे शायद बहुत ज़्यादा उभाम जो है वो क्रिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी बात एक फैक्ट है कि जो पिछला बजट था, और मैं बजट ट्रांसमिशन में आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जो भी हुकूमत आएगी उसको ये बजट रिवाइज़ करना होगा। उस वक्त ये बहस छिड़ी हुई थी कि क्या मई में जाने वाली हुकूमत को अगले आने वाले साल का बजट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और यही कहा जा रहा था कि जो भी इलेक्ट होकर आएगा उसके पास इतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि वो अपनी तरजीहात के मुताबिक बजट में कोई कमी बेशी जो है वो कर सके। अभी आज SDPI और जो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी है उनकी एक रिपोर्ट लॉन्च हुई, डॉक्टर शाहिद कारदार और डॉक्टर हफीज़ पाशा की। तो उनका ये कहना था कि जो बजट है ये 900 अरब रुपये से मिस अलाइन है। इसमें 400 अरब रुपये की आमदन जो है वो ओवर एस्टिमेटेड है, इसमें 250 अरब रुपये के अखराजात जो हैं वो अंडर एस्टिमेटेड हैं और 285 रुपये जो कहा गया है कि सूबे अपना इजाफी सरप्लस देंगे वो अनरियलिस्टिक है, वो नहीं होगा। तो अब ये 900 अरब रुपये को कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करना होगा। उसके लिए खा वो एक्सपेंडिचर जो हैं उनको छेड़ा जा रहा हो, कहीं ना कहीं पे रेवेन्यू जो है उसको देखना होगा। लेकिन उसके साथ मेरा ख्याल है कि अगर PTI और बेहतर होता कोई यहाँ पे हुकूमती तर्जमान होता कि PTI अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी दाव पे नहीं लगाना चाहेगी 2 हफ्ते के बाद ही। नहीं, चूंकि हमने तो आपको ज़हमत इसलिए भी दी चूंकि आप इकोनॉमिक एडवाइजरी का हिस्सा हैं, तो हम ये भी सोच रहे थे कि आपके पास कोई ना कोई मालूमात भी होंगी, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को मजीद कट किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आवाम के लिए जो डेवलपमेंट बजट है उसको मज़ीद और कम किया जाएगा। और मुझे पता है आप जैसे लोग जो हैं जो अब इकोनॉमिक एडवाइजरी का हिस्सा हैं, मगर माजी के अंदर वो कहते रहे हैं कि जी सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बजट उस तरफ करें। जी, मैं माजी में भी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा था और इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरी इंडिपेंडेंट राय है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत को कम अज़ कम 6 महीने देने चाहिए इसका ट्रेंड देखने का कि ये क्या करने जा रही है। ऑब्वियसली इसकी जो तनकीद हमें करनी चाहिए वो जून 2019 के बजट पे करनी चाहिए। इस वक्त बड़े आराम से जैसे PMLN जब आई थी वो सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे डाल गई थी, जब पीपल्स पार्टी आई थी वो सारा का सारा इल्ज़ाम जो है शौकत अजीज़ गवर्नमेंट पे दे गई थी। इस वक्त PTI के लिए बहुत आसान होगा ये कहना कि जो इकॉनमी वर्षे में मिली है PMLN बड़े ख़राब हालत में छोड़ के गई है और लिहाजा उनको उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तरामीम जो है वो करनी है। लेकिन जो असल लिटमस टेस्ट होगा इस हुकूमत का वो 2019 का बजट होगा। रही बात PSDP की, PSDP में जहाँ तक चेंजेस मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत कर रही होगी शायद उन प्रोजेक्ट्स में करेगी जो कि अभी शुरू नहीं हुए या बहुत इब्तदाई मराहल में है। जो 4 ट्रिलियन का जो ओवर थ्रो फॉरवर्ड जो चल रहा है
सुलहरी साहब, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले फरहान बुखारी साहब, जो ये टैक्स कट्स की बात कर रहे हैं और सैलरीड क्लास के ऊपर और टैक्स जो है वो लगाने की बात कर रहे हैं, पिछली हुकूमत ने ये सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स जो था उसे एग्जेम्प्ट कर दिया था, अब वो फिर से लगाने लगे हैं। खदशा ये है कि जो सैलरीड क्लास को एक रिलीफ मिली थी वो अब नहीं मिलेगी। जी शुक्रिया। जो ख़बरें आ रही हैं, जो सूरत हाल है, एक तो सबसे पहले ये कहना पड़ता है कि इस हुकूमत को जितनी मुश्किल माशी सूरत हाल विरसे में मिली है, शायद पाकिस्तान की तारीख़ में किसी हुकूमत को पहले कभी ना मिली हो। लोग मवाजना करते हैं 1971-72 जबकि मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया था और उसके बाद जो मुश्किल सूरत हाल थी उससे मवाजना हो रहा है आजकल। और जो वो फ़िक्रा मशहूर है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, मैं किसी से कह रहा था कि ये सर मुंडाते ही इनके लिए तो गोले पड़ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक बहरान है इनके सामने। अब ये जो टैक्स का मामला है, मैं समझ गई हूँ, बहरान तो है इनके सामने, मगर इज दिस द राइट वे टू डू इट? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2% से कम लोग टैक्स देते हैं, अगर उनके ऊपर ही आप सारा भार डाल देंगे तो फिर क्या होगा? जी मैं यही अर्ज करने लगा हूँ कि अभी तक उसके ऊपर जो इतलात आ रही हैं उनकी रोशनी में जो पब्लिक रिएक्शन है वो मनफी आ रहा है। लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि जब नून लीग की हुकूमत गई और उन्होंने एक बजट दिया जो कि अपने तौर पे मुतनाज़ा बजट था, क्योंकि वो अप्रैल में अपना ख़त्म करके जा रहे थे टेन्योर और 2 महीने रहते थे माली साल के ख़ात्मे में या मई में, तो उस वक्त बजट अगले साल के लिए देना, जबकि ये नहीं पता था कि हुकूमत किसकी होगी, मेरे ख़्याल में वो गलत था। लेकिन चूँकि उन्होंने वो इंसेंटिव्स दे दिए और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इतनी बड़ी रिलीफ मिली उस तबके को जो कि 1% से कम है पॉपुलेशन में, और जिन्होंने हमेशा टैक्स का बोझ उठाया है, ज़्यादा बोझ तो उस पॉपुलेशन के उस हिस्से पे पड़ा है जो कि टैक्स देते हैं 1% से कम है, 15 लाख भी नहीं बनते। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर कुर्बानियाँ हमने तारीख में हमेशा दी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि 40-40 साल से टैक्स दे रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हम ही सबसे पहले क्यों कुर्बानी दें, जो बाकी 99% हैं उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसों की है जिन्होंने हमेशा चोरी की है। क्या हुकूमत के लिए बेहतर नहीं होगा कि उनसे जाके और हिसाब किताब लें, बजाय इसके कि मुसीबत की इब्तिदा हमारे से शुरू? पॉइंट उठाया है ये फरहान बुखारी साहब, हमें खुर्रम हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया है, तज्जियाकार हैं और एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। खुर्रम हुसैन साहब, ये जो मिनी बजट आ रहा है ट्यूसडे को, इसको आप कैसे देखते हैं? बात ये हो रही है कि जी हम टैक्स और मजीद बढ़ाएंगे सैलरीड क्लास के ऊपर, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर मजीद उसको कम करेंगे, और बाकी ये भी बात की जा रही है कि आगे जाके शायद NFC अवार्ड को भी कम किया जाए। तो क्या यही एक जरिया है कि आप अपना फेडरल बजट जो है उसको बढ़ा सकते हैं? और ये जो फरहान बुखारी साहब कह रहे हैं कि जी बाहर से जितने लोग बाहर अपने पैसे लेके गए उनको अगर वापस लेके आएंगे तो फिर बहाली आ जाएगी। मुनीज़ा, देखें ये जो मिनी बजट आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। अभी जब ये पिछली गवर्नमेंट ने अप्रैल में बजट अपना अनाउंस किया था और ये वाले टैक्स कट्स वो लोग लेके आए थे इसमें, तब ही अंदाजा था काफी लोगों को कि ये चलेगी नहीं चीज, और ये अगली आने वाली गवर्नमेंट जो उसको वापस ले लेगी इनको, क्योंकि जो रेवेन्यू हिट थी ऑलमोस्ट कोई 100 बिलियन से थोड़े कम रुपीस की हिट थी इन टैक्स कट्स की वजह से। वो कह रहे थे कि ये पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ वो रख लिया था बजट में, एक कोई मैकेनिज्म बना रही थी कि पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस लगा के इसको वसूल किया जाएगा अगर जरूरत पड़ी। तो ये तो एक अनसस्टेनेबल से किस्म के कट्स थे, इनको तो वापस लेना था। अब इसके अलावा जो कुछ गवर्नमेंट करेगी इस मिनी बजट में और उसके बाद मजीद और भी स्टेप्स इनको जो लेने हैं वो मजबूरन करेगी, लेकिन यही सारे स्टेप्स जो पहली माजी में जो गवर्नमेंट्स आई हैं, आप देख लें परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट जब 2000 में आई थी, या PPP गवर्नमेंट 2008 में जब आई है, या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 2013 में आई है, उन तीनों ने एग्जैक्टली इन ही स्टेप्स के साथ अपनी शुरुआत ली है। आपने रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए टैक्सेस लगाए हैं, एक्सपेंडिचर्स को काटा है जिसकी वजह से ग्रोथ पे हिट आई है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की है। वही स्टेप्स इनको लेने पड़ेंगे। खुर्रम हुसैन साहब,
ٹھیک ہے خرم حسین صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. عابد سلیری صاحب, دا پوائنٹ از کہ ان سے تو ایکسپیکٹیشنز کچھ مختلف تھیں. اکنامک کاؤنسل کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آلریڈی ایک سیٹ بیک ہوا جب عاطف میاں کو ایک طریقے سے نکال دیا گیا. مجھے اب یہ بتائیے کہ اب جو اکنامک کاؤنسل ہے اس کے اندر آپ کیا تجویز دیں گے حکومت کو؟ میری جو تجویز تھی وہ سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو فنانس بل کی جو امینڈڈ آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ سوشل پروٹیکشن پہ تھوڑا سا زیادہ ایمفسس ہوگا. جب ہم پی ایس ڈی پی کاٹنے کی بات کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کے سارا ڈیولپمنٹ سیکٹر کٹ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ آپ کا رجحان جو ہے وہ صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ تھا تو ہیلتھ اور ایجوکیشن اور واٹر سینیٹیشن فوڈ سیکورٹی ان چیزوں پہ بھی خرچہ جائے. اگر ہم وزیر اعظم کی پہلی تقریر دیکھتے ہیں تو ان کا پورا جو لب لباب تھا وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور اسی سوشل سیکٹر کی طرف تھا. تو یقینی طور پہ اگر وہ حکومت کے لیے کوئی گائیڈنگ پرنسپل ڈیفائن کر سکتی ہے وہ تقریر, تو حکومت چاہ رہی ہوگی کہ اپنے اس بجٹ کے ذریعے وہاں پہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو مزید انکریز کرنے کی کوشش کرے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا جب بھی آپ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہوں گے. اور جیسا کہ خرم نے بھی کہا اور میں بھی اس زمانے میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بجٹ بالکل انسسٹینیبل ہے, اس کو چینج کرنا پڑے گا. تو اس میں کچھ تبدیلیاں تو آئیں گی, لیکن اس کے ساتھ آئی ایم ہوپنگ کہ بڑا اسٹرانگ سوشل پروٹیکشن میکنزم جو ہے وہ بھی ہوگا. اور جو ایگزسٹنگ ہمارے سوشل, کیا یہ ٹیکس نیٹ کو اور وسیع کر پائیں گے؟ یہ یقیناً کریں گے. اگر نہیں کر پائیں گے تو جون 2019 میں ان کے خلاف لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہوں گے. دیکھیے عمران خان صاحب نے تو 22 سال انتظار کیا حکومت بنانے کا. عوام جو ہے وہ نیا پاکستان دیکھنے کے لیے 22 ہفتے سے زیادہ انتظار نہیں کرے گی. اور اگر ان کو یہ ٹرینڈ جو ہے وہ نہ نظر آئے کہ جی جو لوٹی ہوئی دولت کو واپسی کے وعدے تھے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, یا جو لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا وعدہ تھا وہ پورا کرنے کی جانب آغاز نہیں ہوا, تو لوگ بڑی جلدی اکتا جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یعنی اس وقت ادھر آر کی سچویشن میں نہیں ہم کہ یا ٹیکس بڑھا دیں یا لوٹی ہوئی دولت کو واپس لیں. ہمیں لوٹی ہوئی دولت بھی واپس لانی ہے, نیا ٹیکس نیٹ بھی ایکسپینڈ کرنا ہے, اور یقینی طور پہ جو اس بجٹ میں انوملیز ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا, اور یہ سارا کچھ سائملٹینیسلی کرنا ہوگا. ٹھیک, عابد سلیری صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین ادھر ہم چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف. عابد سلیری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ٹیکس نیٹ کو وسیع نہ کیا گیا اور پھر جو ہماری اکانومی ہے اس کو تندرست نہ کیا گیا تو لوگ پھر سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے. یہ کہہ رہے تھے عابد سلیری صاحب جو اکنامک کاؤنسل کے اندر ایک ایڈوائزر بھی ہیں. چلتے ہیں وقفے کی طرف, اور وقفے کے بعد ہم ذکر کریں گے صحافت کا. کس صحت میں ہے پاکستان کی صحافت, اس پر بات کریں گے. It's a rather extreme measure to be used against a journalist. And I believe that when you tried to get in touch with the government, at that time the Nawaz Sharif government, they did not respond. It's not exactly true. We did have an appointment arranged with the information minister at that time. Unfortunately, it was cancelled at the last minute and we were not able to reschedule the meeting. So that was rather unfortunate. So Maryam Aurangzeb was the minister at that time? Yes. All right. My next question to you is that do you feel that there is this tussle between the civil and the military, and in between journalists have got caught, or do you believe that they are part of the democratic system and they are being silenced by forces that are beyond them? Well, I would think it would be the former. That and this is not so much based on our. This is really based on our interviews with people who are involved in that system, and you know, we are simply really calling for a journalist to be allowed to do their jobs without harassment and without retaliation for what they do. I have a question. All right, for Stephen Mr. Butler, thank you so much for joining us from Washington. Just a brief question to Mr. Butler. Because the CPG reports only on the basis of number of incidents and then some facts of the cases of incidents of violence against journalists. But is there any way to carry out a detailed research of how media in third world countries like Pakistan are controlled financially and through regulation and through abuse of judicial power and other regulatory powers? I think it needs to be done now in Pakistan, because now the civilian government and the judiciary and the military, they all seem to be on one page, and the only community which is not on that page seems to be that of journalists in Pakistan and media. All right, that's an important question. Stephen, would you like to answer that?
Well, I think it's also fair to say that the media in Pakistan is quite diverse, and that's a healthy sign. But in many cases, the conflicts among the journalists have really become too extreme, and the attacks on each other, and the attacks, one media channel attacks the other, and they go back and forth. It tends to undermine the credibility of the entire media, and that's a very, concerning aspect. As for the objective research into this, I think we're quite clear that it's very difficult to research these cases to their end, and this really requires probably an independent prosecutor who can find the evidence. All right, thank you so much Stephen Butler for joining us from Washington. फरजाना आपकी जानिब आऊंगी. देखिए जिस तरह स्टीवन ने एक बात की है और पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस की बात की, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे जर्नलिस्ट भी मिले जिनको पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत उठा लिया गया. अब पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर वो कहते हैं कि जी 90 दिन तक आप किसी भी शख्स को अपने पास रख सकते हैं, मगर अगर आप उसको पढ़ें तो वो तो सिर्फ दहशत गर्दों के मुतल्लिक था. तो ये सहाफ़ियों के ऊपर लागू होना कैसा शुरू हो गया, और आप क्या समझती हैं कि जो लॉज इन्होंने काउंटर टेररिज्म के लिए निकाले, क्या अब वो सहाफ़ियों के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं? देखें, हमारे मुल्क का जो एक बड़ा अलमिया है ना, वो ये है कि हमने मज़हब को और हुब्बुल वतनी को एक हथियार बना लिया है, और उस हथियार के, या यूं कहें कि उस डंडे के ज़ोर पर हम हर एक पर वो डंडा जो है वो बरसा रहे हैं और सबको चुप करा रहे हैं. अब अगर आप कोई भी बात करेंगे तो वो मज़हब के दायरे में कभी आ जाएगी, कभी हुब्बुल वतनी के दायरे में आ जाएगी, और फिर वो आपको वैसे ही लटका लेंगे जैसे कि किसी दहशतगर्द को लटकाते हैं. बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आप इतनी सी अभी बात कर लें, पता नहीं ये बात आने जाएगी भी या नहीं. एक जो तीन दफ़ा का जो वज़ीर आज़म है उसका क्या हाल है, और एक जो हमारे बच्चों का, सैकड़ों बच्चों का जो एक कातिल था, उसको मीडिया पर जब लाया गया तो वो उसका क्या हाल होता था. तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो कवानीन हैं, और ख़ुसूसन जो जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कवानीन बनाए जाते हैं. अभी पिछले दिनों मैं एक सेमिनार में, इनफैक्ट वर्कशॉप में शिरकत कर रही थी, तो उसमें वो कानून में ये बात डिस्कस कर रहे थे कि जब हम मर जाएंगे तो हमारे घर वालों को क्या मिलेगा, जब हम ज़ख्मी हो जाएंगे तो हमारा इलाज कहाँ होगा. भाई ये बातें मत करो, ये तो बात की बातें हैं. घर वालों ने क्या करना है भाई, हमारे जख्मी होने के बाद आपने क्या करना है. आप हमारी जिंदगी में हमें जर्नलिज्म करने की इजाजत दें, इस चीज की प्रोटेक्शन. ये बात बिल्कुल सही कही. ठीक है फरजाना, आपकी बात बिल्कुल सही है. मती साहब भी एक तरीके से सही बात कर रहे थे. फरहान बुखारी साहब, देखिए 80 के अंदर हमने देखा था कि एक तरीके से डिक्टेटरशिप थी, मगर अब तो डिक्टेटरशिप नहीं है, अब तो जमहूरियत है. मगर हम क्या देखते हैं, और जहां हमें बताया जाता है कि कोई भी अगर वर्डिक्ट हो जुडिशरी की तरफ से तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, मगर यहाँ पे हम उसके ऊपर तनकीद ही नहीं कर पाते. वो कहते हैं कि जी आप जुडिशरी को रिडिक्यूल कर रहे हैं. आप जुडिशरी को तो रिडिक्यूल नहीं कर रहे होते, आप उस फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं जो हर जगह, हर मुल्क के अंदर हर आवाम का हक है. तो अगर हर तरफ से बंद कर दिया जाएगा मीडिया को और आवाज़ भी नहीं निकालने की इजाज़त होगी, तो फिर किस किस्म की जमहूरियत? जी, मेरा तो जवाब ये होगा कि चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं, और चैलेंजेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और चैलेंजेस को अपोज भी करना चाहिए. लेकिन अगर आप मवाजना कर रहे हैं माजी से और 80 की दहाई से, तो मेरे ख़्याल में कैपेसिटी टू पुश बैक वो बड़ी है, क्योंकि मुल्क का माहौल एक बड़ा है. अब उस किस्म की सूरत हाल नहीं रही जो कि आज से 30 साल पहले थी. मसाइल अपनी जगह पे हैं, मैं तस्लीम करता हूँ मसाइल अपनी जगह पे हैं, और इसीलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं. लेकिन उन मसाइल का मुकाबला करने की भी टूल्स मेरे ख़्याल में बड़े हैं. दूसरे जो वर्क कंडीशंस हैं, बावजूद इसके कि फरजाना भी कह रही थी कि जी सैलरीज, या अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है, खुदा न खास्ता दुनिया से चला जाता है, तो उसकी फैमिली को क्या मिलेगा. ये अगर आप इस पस मंज़र को नज़रअंदाज कर भी दें वक्ती तौर पे, तो फिर भी ये एक अहम क्वेश्चन है, क्योंकि जर्नलिज्म या जर्नलिस्टिक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की ओनरशिप का जो कैरेक्टर बदला है. सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त सहाफ़त के लिए जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उनमें एक ये है
کہ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن جو کہ ایک زمانے میں بڑا فعال ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا, وہ بہت کمزور ہو گیا. وی آل اگری, اور وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ ریلیٹڈ معاملہ ہے, کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ریلیٹڈ معاملہ ہے, مگر اس سے زیادہ ایک پرابلم آئی ہوئی ہے الیکٹرانک میڈیا کے اندر. متی صاحب بھی اپنا پروگرام کرتے ہیں, ان کو بھی فیس کرنی پڑی ہوگی. متی صاحب, یہ جو اب بات کہتے ہیں کہ جی آپ کو حب الوطنی کا ہم سرٹیفکیٹ دیں گے یا نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, ہر حکومت اپنا ترجمہ لے کے آتی ہے نیشنل سیکیورٹی پہ, تو پھر صحافی کیا کرے؟ کیا ہر 5 سال بعد اپنے نیشنل سیکیورٹی بدل دے؟ اور اگر ہم نے تعین کرنا ہے نیشنل سیکیورٹی تو پھر وہ کون کرے گا؟ منیز سے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہر سویلین حکومت جمہوریت کی مدعی رہی ہے اور جمہوریت کی بات کرتی رہی ہے. بدقسمتی سے اب جو حکومت عمران خان صاحب کی آئی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ مدعی ہے جو سست ہو چکا ہے, اور جب مدعی سست ہو تو میڈیا جو ہے بطور گواہ کیا چستی دکھائے گا؟ اب تو ہم جمہوریت کی ہم لوگ بھی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ کیا کنٹیکسٹ ہے جس میں اب بات کریں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی اب مسئلہ نہیں رہا. برا نہ منائیے گا متی صاحب, مگر لوگ ہمارے اوپر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں آپ لوگوں کی یونینز کہاں گئیں, ایک زمانے میں بڑی پختہ ہوتی تھیں, کیوں تتر بتر ہو گئے؟ آپ نے یونین کا دیکھیں, یونین میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ یونین میں آپ اور میرے جیسے انسان صحافی ہوتے ہیں نا. یونین کوئی ٹینکوں اور توپوں والے مسلح لوگ تو نہیں ہوتے, ہم جیسے صحافی ہوتے ہیں. مگر ہم تتر بتر تو ہیں, اور جو تتر بتر ہیں اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے. جو ڈی جی ایس پی آر نے ایک سلائیڈ چلائی, صحافیوں کی تصویریں اکاؤنٹ دکھائی, میری تصویر دکھائی, اس پہ پی ایف یو جے نے ایک بیان بڑا سخت جاری کیا, انٹرنیشنلی وہ رپورٹ ہوا, پھر وہ بیان اسی پی ایف یو جے نے واپس لے لیا. یہ وہی یونین ہے. میرے پہ جو حملہ ہوا, اٹیک ہوا گاڑی پہ, اس کی حامد میر صاحب فیکٹ فائنڈنگ کے میٹنگ کے سربراہ تھے, وہ رپورٹ وہ کہتے ہیں میں نے تیار کر دیا. آج تک یونین خود وہ رپورٹ جاری نہیں کر سکی جو آر یو جے ہے, مبارک اچھا مگر ادھر یہ بات فرزانہ میں آپ کی جانب لاؤں گی. جی ٹھیک ہے فرزانہ, دیکھیے جہاں تک ہم نے دیکھا ہے ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ جرنلسٹ جو تھے وہ بہت متحد تھے, مگر اب بکھر گئے ہیں. تو اس کے اندر جرنلسٹ کا بھی تو قصور ہے نا کہ وہ اکٹھے نہیں ہو پائے, اور کیا وجہ ہے کہ یہ اکٹھے نہیں ہو پائے؟ دیکھیں, جب آپ کے پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ آپ کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری اور آفس بیرر بن جائیں گے تو پھر یہی ہوگا نا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا جینون جرنلسٹ ہے اس وقت جو اس پوسٹ پر ہے؟ آئی ایم سوری, بتی صاحب سے میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے بتا دیں کہ جو ہمیں ڈیل کر رہے ہیں 3-4, اب تو سنا ہے کہ 4-5 گروپ شاید بن گئے ہیں, کون ہمارا پریزیڈنٹ ہے؟ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ ایک صاحب میرے ساتھ ملے دبئی کی ایک کانفرنس میں, اور وہ مجھے بتا رہے تھے ویسے ہی گپ شپ میں, وہ ہمارے آفس بیرر ہیں کسی پی ایف یو جے کے گروپ کے. انہوں نے کہا کہ جی میں ہر مہینے کا ایک جمعہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں پڑھتا ہوں. تو اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ میں اور آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں ان کے پاس پیسے؟ کون انہیں ڈیل کر رہا ہے؟ کون انہیں ہمیں تقسیم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ میری پروٹیکشن کے لیے یہ لا نہیں بنا سکتے. میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں اے پی ایس کے واقعے میں کیا ہوا تھا, آخر کیا ہوا, مجھے چپ ہونا پڑا. میں آخری منٹ رہ گیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس گفتگو کو ہم سمیٹیں. دیکھیں آگے بھی تو بڑھنا ہے, اور اگر یہاں پہ آپ کہتی ہیں کہ صحافت بہت کم ہو رہی ہے, تو اگر صحافی برادری کو ہم نے مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل تو ہم نے سوچا ہوگا. فرحان بخاری صاحب. دیکھیے, میں نے جیسے آپ سے عرض کی, چونکہ معاملہ پیچیدہ ہے اور وقت کم ہے, لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ, اور شاید ہو سکتا ہے مجھے کچھ لوگ اولڈ فیشن کہیں, لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ جب تک کہ نیوز آرگنائزیشنز میں پرانی طرز پہ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن, ایک انڈیپینڈنٹ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن بحال نہیں ہوگا, آپ اصلاح کی ابتدا بھی نہیں کر سکتے, اور وہاں سے پھر اصلاحات دوسرے شعبوں میں جائیں گی اور وہاں سے مجموعی صورتحال بہتر ہوگی. اس وقت ملک میں بدقسمتی سے گنتی چنتی گنے چنے 2-4 شخصیات کے علاوہ, 1-2 کے علاوہ, آخری ایک سینٹنس چونکہ میرا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, یونینز کا کیا کریں گے ہم؟ منی سے یونین سے بڑھ کے یہاں پہ پرانے جو میڈیا کے پروفیشنل ادارے ہیں ان کا وجود ہی خطرے میں پڑ چکا ہے. پیمرا جو ہے مارکیٹ کی سٹڈی کیے بغیر نئے بڑے بڑے پیسے والے کاروباری لوگوں کو لائسنس جاری کر رہی ہے, اور جو روایتی میڈیا ہے, پروفیشنل جو جرنلسٹک میڈیا ہے, ان کی جگہ وہ لے رہے ہیں. اور یہ بڑی منصوبہ بندی کے تحت جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے, جس کی تاریخ میں کردار رہا ہے, نظریاتی میڈیا ہے, اس کی جگہ اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. انہوں نے حل ڈھونڈ لیا ہے,
اور ہماری یونین اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر پائیں گی، کیونکہ جو آپ نے سن لیا فرزانہ نے بڑی زبردست بات کہی کہ ہماری یونین کے کون کرتا دھرتا ہے۔ میرا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ متی صاحب بہت بہت شکریہ، فرحان بخاری صاحب، فرزانہ علی صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو جس طرح انہوں نے ایک بلیک سی پکچر پینٹ کی ہے، مگر ناظرین کسی بھی ملک کے اندر جمہوریت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک وہاں پہ صحافی اور صحافت آزاد نہ ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔